माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि सरन्ति साधवे नित्यं सर्वकार्येषु माधवः जासा पद्मसनस्ता विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी रतिरासनभरणमिता शुभ्रवस्त्रमुत्तर्या मणिखचितं स्नापितं हेमकुम्भै जानिष्यपवस्तनता मम बस मम गृहे बस माङ्गल्यं युक्तः सर्वस्तूलतनु गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसन्नवदनं लुबधं व्यालगण्डस्थलं दन्ताघातविदारिता रुधिरसिन्धुरसभाकरं वन्दे शैलसुतासुत सिद्धे करुणारविन्दे भक्तिपुन्तमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। अब चंदन टी समस्त लगे दिखाँ दक्षिणा देवी नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये प्रतिकृत धान किणा आम गंजाम जिले आज आरंभ होती तो ये जोटा आम राज्य सरकार गोटे जुगान्तकारी पदक्षेप मुझे जोटा प्रथम थर पे आम 2300 टंका जो धान आमर अच्छी सहित 800 टंकार इनपुट सब्सिडी से आम जिलार चाषी मैंने पाइबे एवं प्रथम थर पे आम गंजाम जिले में आज मंडीर व्यवस्था आगुरी आम पूरा फिजिकल मंडी किसी नथिला से कॉन्सेप्ट नथिला तो यहाँ राज्य सरकार निर्देश क्रमे जिला प्रशासन निर्देश क्रमे और माननीय विधायक महोदय जो आंतरिकता दिग्दर्शन क्रमे आज सबू आम भंजनगर ब्लॉक 15टा आम पीपीसी होती 12टा पैक्स एवं 3टा WSG तो सीटा सब आज आम ये इनागुरेसन हो आशा करी आम समस्त चाषी मैंने जो धानर एफएक्यू मान अच्छी से धान ये देलापर आम मिलर भाई मैंने रिक्वेस्ट करी से दिन कि मैक्सीम तार परदिन सुधा सब धान से उठेबे सहित मुझे अंचल चाषी मान कहि उद्घाटन उत्सव आरंभ हो गला तो आम आरएमसी तरफ समस्त ग्रेडिंग इक्विपमेंट्स जोगे देचु क्वालिटी एनालिस्ट जोगे देचु तेणु आपणकर धानर मान चेक करिवारे कौन असुविधा हेब नै मु भाबुची तो धानर जदि किसी प्रॉब्लम हो एफएक्यू टेस्ट करिवारे तो हमरो एठी क्वालिटी एनालिस्ट रहिबे आमर आरएमसी स्टाफ माने मध्ये रहिबे तो सब क्वालिटी एनालिस्ट ठीक भाव में टेस्ट करा जिवो बोली मु भाबुची। धन्यवाद। हे आमर चाषी उद्देश्य रखिबे एवं ये काम को केमती पंचायत रे सुरुखुरे करेंगे दायित्व भी अच्छी से आमको वक्तव्य रखिए ये अंचल गोटे खुशी दिन जोटा कि अदिनिया वर्षा जो आमर मंडी उद्घाटन हो पारि नथिला सरकार तथा जिलापाल निर्देश क्रमे आज 3 तारीख दिन ये सब उद्घाटन है ये सब चाषी मानकर उन्नति चाषी मानकर सुविधा सरकार आमर नूतन सरकार यहाँ को आपण मानू किपरि सुचारू रूपे एफएक्यू मान धान दे 3100 टंका पाइपर से व्यवस्था करा माननीय विधायक हाथ में आज आप जानते हैं 23 तारीख इनागुरेसन हबार थिला आमर जो अदिनिया वर्षा है अदिनिया वर्षा आम करें आज आम इनागुरेसन करुँ एवं तो पाग ठीक हो गलानी जमी तहसीलदार महोदय कहते 2-3टा जिनस अच्छी सब वर्ष आम मंडी कथा चिंता करूँ मंडी सहित आम एमती क्रॉप प्लस जो अच्छी तार सर्भे चली से भी सर्भे सरीगला तार कैश रेकर्ड बना विलेज लेवल कमिटी अप्रूव कलापर आपण मानकर जार सब डैमेज होदिनिया वर्षा तार पैसा भी ठीक समय आप पाइपर ता सहित आउ गोटे फैक्टर हूँ इन्शुरेंस जो आपंकर इन्शुरेंस होता से इन्शुरेंस आपण मैंने जार सब रेजिस्ट्रेशन करिसेंती तार प्रोसेस सरला इन्शुरेंस पैसा पाइपर माननीय बहुत सरकार चाषी मैंने खुशी हे मिलर्स मैंने दुख पाइबे एक कथा मिलर मान मन गोटे भय था चाषी मैंने सेपटे खुशी थे
ଯେ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଧାନ ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ ଆମେ ଖୁସିରେ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବସି ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଡାକି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଚାଷୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଲର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଅଧିକା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କେମିତି ଆସିବ ତାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ 1000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ଯୋଉଦିନ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ତାକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମିଲର୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଧାନ ଉଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଷୀ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବ ବୋଲି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ପଇସା ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ତେଣୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନ ନେଇ ବରଂ ଅଫିସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ ଏସ୍ଏସ୍ସି ହୁଅନ୍ତୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯୋଉଟା ତହସିଲଦାର ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାର ପଇସା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିଲେ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆଜିଠୁ ଆମର ମଣ୍ଡି ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତା ସହିତ ଆମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲିବ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯାହା ଆମର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଧାନ ତା ମାନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସେ ଉପରେ ଆଗରୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ଫିଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ କ୍ରପ୍ ଲସ୍ ଅଛି ତାର ବି ସର୍ଭେ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି। ସେଇ ଉପରେ ବି ଆମେ ଭିଲେଜ୍ କମିଟି କରି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଆସୁରାନ୍ସ ଯାହା ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେଇ ଉପରେ ଆସୁରାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆସୁଛି ସେ ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି ସାର୍, କ'ଣ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ଏ ବର୍ଷ? ହଁ, ଏ ବର୍ଷ ନିହାତି ଭାବେ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେମିତି ଆମର ଇନପୁଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି 800 ଅଧିକ ରହୁଛି 3100 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ସେଟା ଯେମିତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପାଇବେ ସେଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କ'ଣ ସାର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଚାଷୀମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଆଜି ଆମର ମୁଦୁଲିପଲ୍ଲୀ ଜିପି ଠାରେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ଆଜି ଆମର ଉପଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ମୁଦୁଲିପଲ୍ଲୀ ଜିପିରେ ଆଜି ଏଇଠି WSG ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିର ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ କରକମଳରେ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ BDO ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ମିଲର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ କରି ମଣ୍ଡିର କନସେପ୍ଟଟା ହେଇଛି, ମଣ୍ଡିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ କରି ଚାଷୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ 800 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ 2300 ପ୍ଲସ୍ 800 3100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେଟାକୁ ସେମାନେ ବି ଆମେ ବି ପାଳନ କରିବୁ। ମଣ୍ଡିରେ କାହାକୁ ନେଇକି ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଏଇ ମୁଦୁଲିପଲ୍ଲୀ ଜିପିରେ WSG ମାନେ ଅଛନ୍ତି 3ଟା ଆମ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକରେ 3ଟା WSG ଏବଂ ଆଉ 12ଟି ପ୍ୟାକ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଏବଂ ମିଲର ମାନେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଧାନ କିଣା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା କରାଯିବ।